Ginpalig-on pa ang kapasidad sang 509 ka barangay tanod sa banwasang Barotac Vejo kung sa diin madinalag-on nilang natapos ang Tanod Capacity Enhancement Training Program nga ginpatigayon sang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO. Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw, Mighty C. Personal nga nagtambong sa aktibidad si Iloilo Police Provincial Director Police Colonel Bayani M. Razalan nga nagpahayag sang iya bug-os nga suporta sa padayon nga pagpauswag sang kahibalo kag kapasidad sa mga barangay tanod. Suno sa direktor, importante ang padayon nga paghatag sang training sa mga tanod agud mas maayo nila nga mabuligan ang kapulisan sa pagmintinar sang kalinong kag katawhay sa komunidad. Nagpakita man sang suporta ang alkalde sang Barotac Vejo kon sa diin nagpasalig sang padayon nga pagbinuligay sang local government unit kag sang Philippine National Police o kon PNP agud mapadayon ang mga programa para sa kalinong, katawhay kag seguridad sa tagsa ka barangay. Paagi sini nga training ginapaabot nga madugangan ang kahibalo kag abilidad sa mga barangay tanod sa agud mas maayo nila nga mabuligan ang kapulisan sa pagpatuman sa mga patakaran kag sa pagmintinar sang kalinong kag katawhay sa ila mga barangay. Balita nagikan sa 5th Distrito, ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5th Distrito. K5 News FM. Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.